За хай найзуудаа. Hello. Hello. За хай. Хүүхдүүд. Сэна. За өнөөдөр чин дэлхийн аврагтай өдөр шүү дээ. Дэлхийн аврагын хамгийн ихний тоглолттой ёо shit. За би ирсэ хүүхдүүдээ. Манч ирсэ шүү. Манч ирлээ. Одоос хэдэлээ бөндөө зөндөө уулзцгаандаа өдөр болгоо юм. За сайн сайхан юу яцгаандаа. Нэцэтэ. Сайн сайхан юу яцгаандаа. Түн хагалгад орсоо ёстой. Юу хагалгаа вэ? Юм чууж болох гэнэ. Балларсан юу хагалгаанд орсон юм? За нако хай. Химпэ гэнэ. Хэн химпэ. Би бас орсон. Та чи юу бомбоноор хагалгаад байгаа юм бэ? За сайн сайхан юу яцгаандаа найзуудаа. За хай. Hello. Хороогод уурахтай. Мухатай. За өнөөдөр тэмцээн үзнэ. Өнөөдөр чи Монгол тоглох өдөр шүү дээ. Одоо нэг 10 минутын дараа дэлхийн аваргын эхний тоглолт нь эхлээд хоёр дахь тоглолтоор манай Монгол баг Team Flash гэдэг баг эсрэг. Mobile Legends M5 дэлхийн аваргын одоо үндсэн шатны хамгийн ихний тоглолтоо хийх гэж байна да. Яг ороймор өнөөдөр тэгээ удаан стрим хийнэ. Өнөөдөр тэгээ ер нь нэлээд хэдэн цаг стрим хийх бах. Одоо 2-оос эхэлнэ гэдэг чи тэгээ орой 10 марг хүртэл 7-8 цаг гаруй бараг стрим хийж магадгүй. Ер нь чадах ч нэг ирэл. Стрим хийнэ ямар ч бас тэгээд яг болол гол молрон тоглож болно. Лилгэн 16 цагаас буюу 4 цагаас одоо 2-оос ихний тоглолт нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь алал за ижара энэ
За сонь сайхан юу яцгаана? Сонь сайхан юу яцгаана да. За сонноос гэх юм бол одоо юу яасан? Ачаа ажилласаа гарсан. Ажилласаа гарсан гэдэг чи юу гэсэн үг байх нь? Айгуу та стрим хийх нь ааш. Өдөр болго ер нь өдөр болгон ч байхаа ер нь өмнөхөөс илүү идэвхтэй стрим хийн. Тэгээ тоглоно. Юу л бол юу хамаагүй хийн. Одоо тэгээ ер нь гоё стрим юмнуудаа хөгжүүлээд явна. Тэгэхээр одоо хэдүүлэнд ганц хийх юм гэх юм бол хэдүүлээ шеэр сайн хийх хэрэгтэй. Шеэрэл сайн хийх хэрэгтэй шүү. Нико хай. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ сайхан шеэр хийгээл тэгэл стримээ үзэл суцгааж да. Тийм үү? За үндсэндээ нэг 4 минут гарan үлдчихэж байгаа юм да. Тоглолт эхлэхэд ихний тоглолт нь шүү. Гэхдээ юу болол лилгэн бол арай болоогүй. За шууд юуныхаа аюул орчдөө. За 4 минут үлдсэн байна. Ихний хоёр баг нь SYST гэдэг энэ эдгээр одоо яг хаан хэм баг байгаа даа л дээ. За ямар ч байсан 3 минут 40 секундын дараа энэ одоо Камбож уу? Энэ хаанхын Сауди Араб юм шүү. Ямар ч байсан хоёр ёстой харагдаж үзэгдээгүй баг ихний тоглолтоор тоглох гэж байна. Тэгээ энэ хоёр ч яг ер нь бол тэгээд нэг үзмэр айдаал өнгөрөё. Тэгээ хоёр дахь тоглолт шууд манайх Team Flash extract шүү дээ назуудаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ яа. Шеэр сайн хий. Шеэр. Хэдүүлээ одоо хэдэн шеэртэй явж байна. За хотлоо нь би бас нэг шеэр хийн. Мөн ч өөр ихлэ шеэрээ та нараас сайхан шеэр хийгээд байж болох тэгэл хамаа намаагүй. Групп болоо шеэр хийгээл. Би нэг гадаад групп л шеэр хийлээ нэрэ бандуулчт юм лөө. Гайгүй ч юм уу. Тэгээд одоо энэ аккаунтаар орж. Одоо хэдүүлэнд яг юу хийх тутаа шеэр л хийх тутаа тэгээ хэдүүлээ гоё. Мэн ч амар олон гоё контентийнэ. Porter Express гэдэг групп руу би шеэр хийж тэгэл бодвээ. Гал үстэй. Хос парамараа гэнэ. The fuck. Аваа намаг одоо хэдүүл угаасаа яач чсэн тэгэл сайн шеэр хийж ижил явахгүй бол одоо тэгээ явахгүй штэ ер нь цаашаа. Ер нь л хэцүүхэн. Шүтэ. Тэгээд follow page мэж дараад бичээд notify бичээд зүрхэд дараад үзцгээе. Шөнө зүдаа за 1 минутын дараа ингэснээр тоглолт эхлэх гэж байна. Дэлхийн аврах шүү дээ. Яа танад гэдэг төсөөлж байна. Одоо ингэ дэлхийн аваргаад Монгол баг гэхээр саяхан л ямарч боломжгүй юм шиг санагддаг байлаа ш. Тэгсэн чи одоо чи юу вэ? Монгол баг ингээд дэлхийн аврагт хараад байж байна. Тэгээ хамгийн амар нь ер нь бол би Монгол баг одоо лилгээ нэг ер нь нэлээд сайн явах байх гэж бодоод байна. Ер нь л нэлээд сайн явах байхаа. За болсон. Тэгээд цаашаа тэгээд шеэр мэр хийх хүмүүсээ шеэрийг яваарай. Ширээгээд үзчихээрээ Монгол бага дэлхийн аваргад дэмжицгээе хэдүүлээ. За энэ хоёрын алинд нь
саналаа өгөх үед үлээ. За Камбож, Сауди Араб. За баг энэ Араб чи ер нь мөнгөтэй л байгаа л гэдэг энэ тед хүчээ. Тэр баг арай мөнгөөр зодж мод. Тэгс чи what the fuck 12% гэдэг гинэ. За. Ер нь Монгол хүн чинь тэгээ хожигдж байгаа ялгаж байгаа багт нь ер нь багийн нэг дэмжидгэн шүү дээ. Тэрхээ сайхан сэтгэлтэй болохоор. За энэ дэлхийн аваргын ерөнхийдөө өрөө уг бол better than great гэдэг. Өрөөтэй явагдаж байгаа шиг байна. 2023 дахь оны. What the fuck? Монгол бага одоо дэмжиж ерөнхийдөө сайжтай бүр үзэж чадахгүй. Амар багтаа тоглохоор нь бүр ингэ сандраад өөрөө баг инчээд өөр догтлоод. За энийг хэдэл томор. Тэр араа Монгол туга. Монгол их орныхоо тугийг мандуулаад цаажаа. Залуучууд гоё штэ. Хятадын keep best game юм бол хасагдсан. Байхгүй. Манай пят 0 тулсан. За eenee World Championship. Yeah. Around the world. Welcome back to day 3 of Welcome Mobile Legends back. Bang M5 World Championship. We witnessed some breathtaking individual displays yesterday, from miraculous comebacks to mechanical outplays. It was action after action, and today we will have 4 more intense best-of-3 matchups, pushing the tempo and raise the stakes. There's a lot of questions in the air. Will Triple Esports of MENA and Team Lil Gun of Mongolia shine bright like a diamond on their M Series debut? We'll see you soon, and Team Flash double down on their winning ways. How will Geek Fam and the Ohio Brothers bounce back? Ohio Brothers Ohio Brothers гэдэг баг орж байгаа юм байна шүү. Топ. Of advancing to the knockouts. All these questions will be answered soon. So let's join our wonderful talents, casters, and analysts from all around the world. It's your turn to be better than great. Yeah. What? You're expecting an acoustic opening? Nah, fam. You see these glasses? Yes. Энэ үнэн марцсан залуу энэ. Now I can't even see the prompter. Today, 2 promising teams Хүл ихлэг үнэхээр тийм дог ихлэг хүлээснүүл энэ үгүй гэж шүү will дээ. get close to getting eliminated. This is the M5 World Championship. I'm Naisu. Яа би царайг нь хаагаад байгаа юм шиг миний вебкам. How are you guys feeling today? It's nice to know that this is serious, LaFell. Now, hey, and by the way, happy birthday. Yeah. Oh, thank you. We should. I actually was planning on striking. Today is my birthday, so all of you guys at home, Yeah. Be safe. And before we talk about the matchup here, of course, we have to thank our sponsors. The M5 World Championship is powered by Mutan, presented by Kadia, and supported by ROG, the official gaming phone. Grab, the official super app partner, and Secret Lab, our official chair partner. Well, thank you to our lovely sponsors. M5 wouldn't be possible without your support. you know, do you guys like diamonds? Yes. Of course you like diamonds. Weekly Diamond Pass is currently all the anger, all the rage. Get 100 diamonds when you purchase. And then, when you continuously log in for 6 days, What happens? you get 120 extra diamonds. It's a surefire win. Don't miss out. You don't have to count so much. You know, you're in this chair today. Hey, I'm not an analyst, okay? That's and I right. gotta say, special shout outs as well to our global. За нэр та нар анзаарч байгаа бол би энэ баруун доод болно. Юу яасан байгаа. Donation goal оруулж ирсэн байгаа. Яг зүгээр оруулаад орхичээ дөө. Хизээ нэгэн цаг дүүрэх хэлэхүү дээ гэд. Чаруулсан байж сандал авах хэрэгтэй байгаа. Нэ найзууд манайгаа дэмжээ сандалтай болох ах. Thank you. Мэж одоо л бүр аим рейзри юм баг гэсэн л дээ. Энэ аим агаар араас нь нэвт
байгаа араас нэвч салхилдаг болохоор бүртгэх өлгөөд агарч болтой хаацаа гişнаас. Maybe they heard it. Dude, I hope I get to go to the grand finals. I hope you do too. That could be your birthday wish. But if you guys want to join that giveaway, to join, just follow Kadea Gaming on social media accounts. Comment why you deserve to win, and don't forget to tag 2 of your friends. You might want to tag LaFellow as well. Just bring them along, bring them in the comments, and good luck to everyone. Let me just say, 2nd December. Аяа, Mr. Beast мис орж ирдэг бол тээ. 7th December. Mr. Beast мис орж ирдэг бол нэ тэгэл одолцсон. Until today, until 3 more days. The winners will be announced on the 8th of December on Beast гэснээр сэтгэлэгсэн Mr. Beast болно шүү дээ. So if you guys don't follow, you guys are going to miss out. Yeah. Why not? Right? Go ahead and join it. Again, we want to see you guys there for the grand finals. It's going to be amazing. We know kind of what's in store too. They're still kind of falling into place though, right? This is only day number 3. You know what? Nice, let me just say. I'm going to spend a lot of time with you today, but I don't want to hear your voice. Okay. You know what I want to know? I want to know what happened yesterday. So we're going to see a little bit what happened yesterday on the daily recap. Let's start talking. За ёо энэ гэтээ энэ дэлхийн аварга дээр ингээ очиж мочиж үзүүлдэг бүр гоё аахгүй юм. Очиж мочиж үздэг бол нэрээ. M5 day 1 was exciting. Day 2 was beyond madness as we revisited some old grudges. It was an intense battle. Би бараг л мэрэгчлийн тоглогч болох байсан юм да нэрээ. Энэ нөгөө хүүн гээд госоо юу? Госоо хүн. Мөн үү? Солонгосын. Эдгэр чинь нөгөө нэг ямар нэртэй байлаа? Squad нь. Тэснэ одоо нөгөө нэг Ohio Brothers гэдэг нэг нэртэй орж ирээд байгаа Солонгосоос. Next was another 2-1 series where Team Flash will be taking on Burmese ghouls of Myanmar. This is a disaster for Hello, Kimiko. After losing the first game, the Singaporean representatives got the blessing from their very own MPL Singapore host, or the Cheryl Yao buff, to power through the next 2 games. And that's Team Flash taking the win! Next, Bigatron За одоо манай группт байгаа багууд гэх юм бол Brain. За тэгээд Burmese Ghouls. Тэгээд Team Flash гэдэг өнөөдөр тоглох Team Flash наваад байна. Миний бодлоор Team Flash бол манай групп байж болохоор хамгийн бараг сул баг нь байж магадгүй гэж би л бодоод байна. Өмнөх дээр нь тоглоод яалаа Burmese Ghouls-тэй Team Flash тоглоод хожигдсон юм сте. 2-1. Led by Edward, the Agent Zero, the Best Brazilian tip, champions were read like a book in Game 1. Despite a valiant effort, the Samba Boys succumbed to the superiority of the M3 champions. Бит тавиад тип үү гэж юу? What a storyline Аль нь очно or гэдэг plot дээр twist битлэх we'll юм яах юм. witness today. It's time to be better than За манайх нэг ч тоглолт хийгээг байгаа. Үнэхээр Brain бараг 3 тоглолт хийсэн юм уу? Үгүй шүү дээ. Brain-ийнхэн ч манайхантай тоглоог. Ерөнхийдөө бусад манай группийн багууд ер нь их тоглолцсон байгаа даа. What was that your voice? Flash тоглосон, Burmese Ghouls тоглосон. What are they doing? They're doing the play of the day presented by Brain Kadea, тоглосон. where Sir Felix did a 3-man flicker final slash. Yeah, this was, again, there were so many plays yesterday that we got to see, but love this highlight here. You see it just kind of unfold. Well played here all around. Dude, I mean, like, if there's anything that we can take from yesterday, it was surprising. Ер нь амар хүчтэй баг. За одоо группийн full series Yun, and tekare. ended with a full sweep for 2 times in a row, but the За good A group tactics ч яах here те. walk us through it. За C манайх шиг C групп байгаа даа шүү дээ. Одоо ингэнгүүтээ Brain-ийнхэн 2 тоглолт хийсэн. Тэнгүүтээ 2 ажилтай нэг ч хожигдоогүй. Flash Flash 3 тоглолт хийсэн байгаа даа гэнэ. Энэ зөвөр нөгөө нэг best of-ийн яг бүх нэг тоглолтын нэг тоглолт гэж оруулаад байгаа юм шүү. Тэгээ 2-1 ярьцаатай. Лилга нэг ч тоглоогүй.
the rest of the Хүү matches энэ here, some of бүрмээс it's чи getting to бүр a point. I know I did эднийх чи mention бүр 5 тоглолт normally I хийсэн. say Тэгээд 3, нэг but хожигдоод things are нэг starting to хожоо get a 4 little хожигдсон dicey, right? гэж Some of юу these вэ? teams here that have been struggling Бүрмээс need to find ч the wins бүр here. айгу As we look at сул байгаа today's юм шүү. schedule, we're kicking it off right, of course, with See You Soon. We have Triple E За Sports. өнөөдрийн This тоглолтын is хуваар ингээд their debut 2 here цагаас for одоо the энэ world stage of the main event. хамгийн We'll ихний have to see тоглолт how Сауди they Арабia perform. Камбож. And then, of course, we have Team Flash Тэгээд versus дараа нь манай ингээ Монгол Well, we Шиш followed that Хамбаг up дөрөс by TOP, the Flash. Ohio Энд чи хаана brothers хайх up вэ дээ? against Team Geek, who Хаана didn't хайх гэдэг have лээ. a good За start. тэгээд Blacklist энэ International The Ohio against the Brothers гэдэг SMG in the group that LaFell эднийх does тэгээд not want чик to фантай. see. But Энэ seems тоглолт like бас we гоё we ээж болж should- байна. Тэгээд we should SMG inevitable. Blacklist яг You know бас what, даагүй. you know what? Гэтэ It's my SMG birthday. ерөнхийдөө яг I'm gonna use my birthday wish бас сулаагаад байгаа юм шиг for a санагцсан. blast. Тийм By saying сайн I бол don't want to cast that game. I mean, санагдахгүй. I hope for the best, but who knows, right? But we got to talk about the game going on right now. Because it is between Triple Esports going up against See You Soon. And we saw See You Soon yesterday. Yeah. They were amazing. They were. They're quite deadly. And again, this is a team that it's a region really that's just emerging here. And as we talk about the highlight Манай for Монгол this манай matchup Монгол is, of course, гэхдээ the ерөнхийдөө strength of олон the улсаас ер нь яг emerging regions, right? яг тоглож Now, байгаа брээнийхэн understandably, бол these are энэ the тоглож байгаа Cambodia хүмүүсийн хувьд гэх юм бол LKH манай has багийн 5 seasons, MPL тоглолт Mena Монгол is, I believe, ерөнхийдөө their хэр fourth байгааг season. They've had Yeah. 4. So this is it's been Ерөнхийдөө establishing, хэр and I гадагш feel like байгаа that's why you have such a competitive region. And some of these newer teams, яг newer үзэгчтэй faces хуваар are- гэх юм бол that are дэлхийд одоо rising дэлхийн through the үзэгчд ranks биш үү үзэж here байгаа are хүмүүс. gonna have to clash it out for our first Үзэж match байгаа today. хүмүүсийн хувьд гэх юм бол Well, манай багийн нэг if we тийм are talking about MPL мэдгүй Mena, тэгээд бас because I can like give you an insight on Sure. that. MPL Mena right Ямар ч now, тийм or like the хүлээлт latest авахгүй achievement эднийх on the гэсэн international байртай. stage Тэгэхээр was одоо the манай баг тоглож байгаа IESF зүгээр үнэхээр getting that third place, and this was the roster that took it. So let's see what they яаж can do. тоглолтоо Yeah, үзүүлнэ. honestly, we have a lot to talk about when we're talking about both these teams. And right now we're SMG going to look at a харин very cool ер нь graphic here хожигдоод because- байгаа. Oh, wait, what? Аа Hey, come ёо. on! Surprise. Мэн брогийн Right up төсөө there, right тааш to break it та. Why is there Happy Kagura, by the way? Oh, birthday. there's an inside joke there, but basically, she's kawaii. Энэ isn't үнэн it? марцсан байгаа. Kawaii. I like Kagura. Is Kawaii. your favorite hero too? Oh, yeah. Do you want to be her Shikigami? Аа. Oh, that's good. That's good. That's good. That's good. Thank you, producer. Happy birthday to Zach as well. Now we're gonna go back on topic. I'm serious here, okay? I want to Serious do LaFell. I'm serious, LaFell, okay? Yes. We're gonna go straight into our topic here. Let's talk a bit about the strength of the emerging MPL regions. Йоо Again, манай yes, Монгол talk to us импэлт again болчихтой. about Импэлт MPL болчихл матч шууд we мэрэгчлэн started- тоглож this is the боллоо. fourth season, and yet a lot of Шууд achievements so мэрэгчлэн far. тоглолтыг We have замлаа seen the гэхлээр international зүгээр. stages witnessed Борно, the- глобал, the MENA глобал representatives топараа against мараа three гэж times so бүж. far. So in IESF, first appearance in Босгон байх M3, матч чадна. M4, and now M5. So that's the fourth Гэтэ би representative ингээд from MENA. So өчигдөр л I'll нэг say that утсан we дээр are ийм л тоглолт going in the авах гэсэн чи right бүр path, амар but сайн. let's Би see утсан what дээр тоглож our чадахгүй teams can болчихсон bring up to the байлээ. table. Yeah, and I love it because when you look at this, right, both of these love you. regions, thank you. Both these regions have had quite a Нөгөө падан difference дээр in terms тоглосоор of байгаа. the Одоо champions ингээд throughout the years and what we've seen, but падан дээр л relatively тоглох it's болол ингээ competitive утсан дээр both ways, тоглохоор right? I амар like жижиг that, ингээ you баатар know, баг Yasuo ингээ mentioned хаана this баатар байгаад байгаа for ухааны юм. this team, MPL Mena, Бодогдоо and бар Triple E харч Sports, марч they чадахгүй did really амар сайн. well over in Яг IESF. жоохон They ингээд got third place, and I think they хурууны surprised ингээд a lot нөгөө of нэг people туулах here. талбай So жоохон who's to say that they богинодлохоор can't surprise us with гээд this game, their жоохон first one, арай жоохон or падаас bit of илүү a хурдаг Yeah, I хөдөлж think болно. it's so Гэтэл waiting амар to сонир see билээ. how will the new roster with a slight change, but yet Ууг нь it comeback will хийдэг make a алдартай гэж харин. difference, will do today. Энд But ч бол comeback actually, one of хийх. the facts is that MPL KH Яаж started ч the байсан first ална. champion was Season, and now they are the representatives. We gotta talk about MP the King versus Tarzan as well. MP the clash King, of the Jungle Kings. Tarzan. Oh! За хоёр ба. Ёо. The King Нэг of гай Jungle, бүр man. нэр Yeah, fuck. I'm being serious. I'm What a assuming funny that's, guy. you know, the Being rally cry. За хоёр багийн хоёр жанглер юм уу да энэ. That's what they say before the start of the game. Лэнслэд What are you doing? What are you Why- laughing? why He's not? being serious. I know he's being Being serious. You know what serious. else was serious about that? My glasses are off. The 100% win rate Oh yeah, of Oh. the Lancelot. You cannot, From you the King. cannot miss with that. that's Yeah. a win a lot. Okay. Махлаг цаад тарцаа юм идэггүй тэгээ гэдэг мод зодор ингээ дүүлэх бол таралчилж I байгаа л та гэж. You know, It's- you get to choose because it's your birthday. You didn't want to hear his voice in the first place. you know I was kidding, right? Yeah, I know. All of you.
Okay. There you go. I And love with that being said, we're gonna go to the stage because we're gonna start our first best of 3 for today. And with that, to officiate the M5 World Championship, За we драфт have баг our эхэлж marshals байгаа. making Үгүй their одоо way onto the юун stage. драфт мараад They are байна. here to Багууд ensure мараад the ирж fairness штэ. and integrity of our games. Now let's see if I can see their names. Йоо юу амар Thank you to тарган Ray, гай Robert, өдөө Shun, өдр and одоо. Ivan. Knocked it out of the park. On Тэр point. зүүн талын 2-2 боллоо. Serious lookout. As they say, I'm better than great. And with that, Наа баг 3 with the нийлүүлсэн юм pride ааш. of their region on За their- яа гарч ирж байгаа нэ. the pride See you region on their soon. backs. See you soon гэдэг юм Helping байна as the биш. runner of legal Latam, the Cambodian delegates return to give the Saudi мэдээж Arabians a тугтаага. warm world stage welcome. Give it up for Багийнхаа see you soon. логотой. Эдрийн алхалт Again, малхалт a нь бүр team нэг тийм that has a lot to prove here after yesterday тийм evening's амар dominant цаанаа нэг performance, тийм but what's баавартай ahead шиг of them тийм. here? With the pride of their Энэ бол region дараахан on байна their уу? backs, Triple the E proud sport юм биш representatives үү? of MENA looks to open their world stage Ёо, campaign юу on a аим high шин note. тарган Make хүмүүс some байгаа юм noise гэдэг ч одоо. for Triple Esports. To be or not to be, that's the question Тоглох today. хүмүүс Will чинь турхай Team байдгүй Triple биш. Esports Ер нь be гэхдээ better сквал than нэг бол great? тарган нэг бол турах I'm гэж serious байна. fell by the way to guide the teams to victory. We have За head Triple coaches Esports and эсрэг see you analysts. For see you soon. soon. It's Coach Cat God, and for Triple Esports. Би ч одоо нэрээ Coach ерөнхийдөө Blurry юу and ах Analyst төө Zeus. мэрэгжлийн тамирчин Again, both юу ах these, одоо нэр uh, MPL both these мэл teams орчих гэж here, байна чи led нэг with their coaches and everything else. coach We know mooch that they have маягийн юм л distinctive хийх бах play тийм. styles. We got that Please preview do. yesterday from See You Soon. It was very strong, you know. So now the question is, what exactly is Тултал Triple фарлцаа Esports гараад байна гэж. gonna show us right now? Walking through the roster here. За once рострын again, хувьд this is from Kuse See You Soon. гэнэ. We have MP the the King. We have Felix Ra and Boxy Энэ the үгжин. King. These За are ёо well-known Felix names up to Melix this ямар point. хэцүү. And again, Ra. after their performance yesterday, I can't wait to see what Box they the bring today. King. I want to see Boxing Дандаа King, нэг man, because it really хаамаа looks like гэсэн хүмүүс байна. everything revolves around him. When he says За go, харъя. the Тэр entire тоглолтын team тий. asks, how fast? How soon do you want us to go? Very soon. Very soon. Very soon. See you soon. Камбож тэгээд Well, we will see if Сауди Triple Араб яг Esports улсаар нь бодоод will ирсэн бол Камбожийн witness их that тоглож see you байгаа soon байх л та. experience because Трол, we will have Кофин, Sano for the Санжи first time гэдэг with the нэртэй gold ой. lane Tarzan with Sanji, Тарзан Coffin, and эдрийн нэр бол Prof, and I үнэхээр can гоё assure таалагдж you, байна уу. he is Тарзан марцаа definitely Санжи not gonna throw. тэр Okay, Кофин you're гэдэг нь talking бараг about л troll then. лүфи That мөфи being болгож said, байгаа юм шүү дээ. Triple Трол, Esports, this Сано. is going to be their debut. It's Yep. going to be hopefully an amazing match to watch because see you soon yesterday. It was very Triple quick. Esport. And with that, we need a little bit of insight of what's really going Яг on. зүгээр ингээд with Triple тоглолтыг ингээд Esports. зүгээр So we prepared одоо an ингээд interview to understand. царай what's марааг нь going on. хараад гэх юм бол би Камбожийг хожих байх гэж бодож байна. Арай тоглолтог царайтай. Personal MVP ko sa Triple Esports si Tarzan. Kasi bukod sa talagang nag-step up yung laro niya, siya din yung captain namin. Siya yung gumagawa ng paraan para mag-stick sila together. At saka ano din, ang dami niyang sinakripisyo talaga. Kasi graduating si Tarzan sa Okay. sa college as a doctor. So, ang dami niyang sinakripisyo para matuloy-tuloy lang yung pagpo-practice, yung matuloy-tuloy lang yung momentum nung Hold up. Tarzan is studying to become a doctor? Коуч дэсэн Well, биш. let's hope he puts on a clinic. Yeah, he will. In the jungle, right? Hopefully, because as we see him here on the screen again, this is something I feel like a lot of maybe people don't think about, right? When they're watching I don't think about this international. Yeah, I'll help you out with this one, Thank right? you. You have to think about the fact that some of these players Нэг around ийм the юм world толч from авсан these тэ ингээ emerging бариад regions гар and everything else, гар they don't get to хөлрөгдөв. fully focus 110% Хуруу ингээ just хөлөрчөөд on ингээ MLB яг тоглож Pro байхад ингээ play, 100-аад right? тахаар They бүр have үнэхээр other things going on in мавшин their шүү life, дээ. and this seems to actually be the normal for a lot of these teams here, as we've heard. And so, you know, that's amazing to be able to balance everything that they're going for into the M5 World За стрим дээр Stage. зүрхэд If you дараа look at шэр the хийгээд talent үзсээр predictions байна here, за we да. can see where things align. Yasu, I like it. No, I'm just following Naisu. I Are didn't think you? about it. Yeah. You didn't think- I'm not rolling the dice. It's just that yesterday you were asking, yo, Naisu, what's your prediction? And I just No, copied your. yesterday it was Leo. Yeah, yesterday was Leo. Today is you. And why Юу are you энэ voting for таартай? Triple Юу Esports? хийж энэ да? Oh wow, you put me on the spot right, like that. Okay, so Triple Esports, I actually think that they can bring up something new to the table. I think that with that change in the gold lane is the only thing that
really worries me about За ерөнхийдөө draft pick хийх чинь да. За out prediction дээр. Ёо бүх юмараа баг ерөнхийдөө бүх улсууд баг season-ыг очноо л гэж үзээд байгаа юм шиг. Манай Монголоос хүртэл season-ыг л. Let's see what they can bring up. Is that why you said it's 2-1 and on the team? Яалтч үтгэхдээ бас ингэ царайнаас нь харагддаг юм шиг тоглолт юм сайн. Look, Nani? Яалтч бол комбож байгаа арай илүү тоглолт юм шиг Sorry, харагдав. not sorry. Did you know Sreem Felix is not really sorry. That's his name. Not really It's sorry Felix. that his name is Felix. Well, I don't think you'd be sorry that your name's, Sreem Bell. No, the full, it had to be. Srem Lafel. What's the first portion? Oh, my name? Yeah. Гэсэн нүдлөө нарчгаад юу хэлсэн юм бэ? Sorry. What? Sorry, Muhammad Amirul. I might be Muhammad Kamal. Эсвэл юм ижил юм да. I don't know if that would fit in IGN required. Dude, let me just say the hotel requires our last name. I have a very long last name, man. No. I prefer, Merkel's. It's just Loho. It's super short. That works too. Shout outs to Merkel, by the way. Yeah, he should be on his way soon, I think. Nah, he's arriving today We will around see 3 him a.m. soon. Yeah, we will see him soon. Speaking of see you soon, yesterday they pick up the See you tempo soon. super fast with the Kadita, with the Kaja. How do you stop that? Ban them out. I think that's Okay. number one, right? Triple Esports, obviously, they're going to look at what happened yesterday. Take those out of the picture. At За least either стримээ grab зүрхэд дараад yourself or ширээгээд ban it out. үзэхээр анаад та. And Чинээр with that орчих being юм said, байна. we're going into the drafting phase. За draft Will it pick get эхэллээ. banned? Will it be let through? Or do they have Өнөөдрийн хамгийн something ихний else тоглолт up See you their soon sleeve? Triple Esport. It might be a Gopra. Камбож It's still эсрэг 100% Саудын Boxing. Араб. The king. When I was learning English, it was the sleeves. За эхний бангуудаар ерөнхийдөө бол Ноолон болон Матилда орж ирж байгаа. Ноолон бол байнгын бандагч байгаа хэцүү байгаад байгаа. Баригдахгүй No бас funny business. кор дээр бол ялцчгүй өндөр импакт үзүүлж байгаа. Тоглолт хиро байгаад байгаа. All straight face. And look at his straight Матилдагийн бас face. мэж бол нэрвлүүлсэн ч гэсэн ерөнхийдөө That's how стил you wanna мета. go with it. I'm gonna be also serious. And speaking of serious, both teams right Team now have to өндөртэй. take everything serious. Team Season actually are known Багийн for танд their үзүүлэх early импакт game өндөртэй. and За early гүйн бол gangs, угаасаа also the team fight composition that they bring up to the баф draft. So авчихсан. we are still early, or like it is still early to Маш talk олон about рүүл the дээр draft тоглох itself. боломжтой Let's talk байгаад about the байгаа. bans. Танк The bans дээр, so кор far дээр, are XP witnessing дээр. one of the most, or Тийм болохоор actually ихэд they are бангаар all орж ирж one of байгаа the байна. За most эсрэг талаас picked дахиад and хоёр дахь heroes, Matilda, бангаар Guinevere on the other Фарамис side, бандагч. Nolan Фарамис and бол Framis. угаасаа So хэцүү. far there's no Үлдэлтэй хат. surprise. Ер нь багийн дайм With болгонгууд this, Фарамистэй if баг юм. that, Kadita or Яалтчгүй л the давуу Cowboys та. don't Үлдэлтэй take them out дараад of ороод the ирэхээр picture, яаж чадахгүй. we're probably expecting to see that, right? Yeah. From See You Soon in this first phase. We'll see, especially the fact that they are Хоёр going дахь first pick боломжийг here. олгож So байна л we'll гэсэн see үг үлдэн where things Фарамисын. kind of fall into place, but also I guess a big constant, aside from the Guinevere that's banned out and Nolan there as well, has been the Bruno, right? Is that going to be priority here? And even to question, really, what has Coach Lyric done in his time with Triple Esports? Because even back, I think it was for ISF that he was mainly coaching online. За 3 дахь бангаар дахиад edit орж ирж байгаа юм байна. Edit бас тийм хүчтэй байгаа юм болоо. There's been plenty of time Бангууд дээр ер нь for him to edit-ийг leave нэг this амар effect хараагүй on юм them, биш үү? right? So we'll see exactly what that is. There's the 1-1 ban from them. The Edith is taken out here. What's the priority? Well, look, you have spoken about Kadita and also Lafel mentioned the same name. Kadita is one of the most Голлен banned дээр 1-1 heroes бандагч байгаа. against 1-1 эсрэг Triple ерөнхийдөө Esports. So Triple they Esport should тоглохгүй both be байлна. afraid of each other's За See You Soon-ийн Kadita first gameplay pick дээр because Triple Esports are quite Box known for their the king. pick-off strategy. So if you have a Kadita alongside with a suppression hero like the Franco Cho, Яг одоо not first Cho is дээр not ерөнхийдөө suppression, юу but he's хийх one of тэмтэй. those, heroes you Гой have to сул be afraid гарсан of байгаа баатах when you байна. see Troll and also the Kaja. So they kind of love to take that Kadita. Kaguya hi. It was funny because I was so impressed with Troll when he had the Cho in his hands, Yeah. especially throughout ISF. But За the response for Joy priority, ороод ирж it байгаа. shows here. Нэр Joy бандагдаг байсан биш. Joy ерөнхийдөө их бичлэгч байгаа. Оо, Сауди Арабиас ч бүр шууд Triple Esport-оос Bruno болон Kadita. Kadita. Will Triple Esports pick up the First Kaja pick. for themselves? Because it's also kind of good against the Joy. Look,
Кэдитагаар ерөөдөө юу ч авсан блоклуулахгүй кэдитагаар шууд тоглоно л гэж бодож байгаа юм байна. За CU-ний талаас 2 дахь пикээр Анжелоор дэрсэн 3 дахь пикээ одоо Спиклэн ахын with having that Kadita, with having that show, I think that the full picture is now being painted for you guys. Not only that, but the name. Crystal. There's a familiar name there as well, right? And with that, the flip side is going to be the Arla and the Angela. Here's a box. This is happening so fast. Бааш ёо трипл спорт ч ямар амар юм бодохгүй шууд пикүүд хийгээд байгаа юм бэ. Ер нь бол өөрсдөндөө жоохон баатруудаа ихтэй л байгаа юм байна. Баатруудаараа бэлтцсэн гэдэг шиг. Нэг бэлтцсэн юм байгаа даа тэрэндээ бол эсрэг баг нь юуч авсан хамаагүй гэж үзэж байгаа юм уу. Маш ихтэй пикүүдээ хийгээд байна ер нь бол. Pick up the tempo, so it looks like whatever they showed yesterday was specific. За танк дээр бол минь бол бас жоохон юу байгаад байгаа. Yeah, and having that edit ban actually in the first phase shows you that they have done their homework, because it's not only edit is not only used as the rumor for Team Triple Esports, but also on the XP lane, and Sandy has proven once and another every time he showed us that he's really good using that edit. But speaking of the draft and the first phase itself, I see that the Baxia pick here and at this time was quite accurate, or like perfect timing for taking that pick, because the anti-heal that Team Triple Esports need to stop that Joy shields, and also like will at least make her not as effective as it should be, and also the Angela. So the Cho getting banned out here, looks like they themselves don't want it, but it does seem that they're going to have a little bit of trouble with getting picked off. Looking at their composition for Triple Esports, they can be very aggressive, and I kind of feel like, see you soon, they're smelling something. It's like, you're banning out a Cho, we're not going to give you the Kaja. A Franco, maybe? A Franco, a Kufra? Yeah, either way, I mean, there's a lot left on the table here. And even with the way the second phase of bans went out, you know where they're focused on. But with this, there's the answer. Triple Esports takes the Franco, and someone that a hero we haven't seen too much of so far up to this point, but still huge impact. Even if you're missing, for example, the iron hooks for a majority of the game, a lot of the times, sometimes it just takes that one hook. Actually, I think that Franco at this point is one of the Mina's favorite rumors. Oh yeah, true. I saw the highlights. I don't know how I ended up on that side of the social media, but I saw a lot of Franco highlights over there. And right now, Carrie has been picked up as well, looking ready to go up against the box. And again, it's kind of weird because Carrie isn't really the greatest going up against Bruno. You would usually see the Ixia, but it looks like they're pretty confident because this is one of Kusei's best heroes. Yeah, he's going for his he's playing in his comfort zone, but seeing that Angela right now has been swept with the room, and also right now I don't think. Oh, actually they do have. This is a 100% win rate hero for Boxy the King. I think that having the Joy on the side of Team See You Soon actually equalized the equation between the damage dealt in terms of the magical ones and also the physical ones, and the true damage. You have true damage. So right on Triple Esports, I kind of feel like this Franco is amazing going up against the Joy, and they're having a Damas, a debut pick. Man, I wonder. Remember back in the wild card, like how many? Because I know we all were over there. I remember how many unique heroes there were. For the wild card, it was like 50 plus, I think. I was mostly a host, so I didn't care. No, you're on the desk. That one time. We shared the desk, dude. Oh my God. За пик бара болцсон тоглох эхэлж байгаа маань илүү чатаа try. More importantly, what does Yasu think? Well, I think that Damas is quite a surprise to me. So I don't know. I haven't seen Sanji ever play that hero. But speaking of the numbers and speaking of surprise picks, I would also say that Carrie at this point. Franco тамууз маамууз ороод ирсэн. Тамууз маамууз үүдээ бас харагдаагүй юм байна. Эсрэг татаас Carrie ороод ирсэн юм байна. Хофратай. It actually makes a lot of sense for Team See You Soon. Пикийн хувьд гэх юм бол See You Soon-ийн хувьд арай л илүү юм болов. The thing we're going to be talking about the most. Can Damas deal with Arlet in the EXP lane? We're jumping into the first game, the first best of 3. За ингээд өнөөдөр хамгийн ихний тоглолт See You Soon эсрэг Triple Esports хамгийн ихний гейм хэлж байна. You're doing so good. I left it to dry. Alright, and as we jump into it,
За Jean-Claude хин илүү хамаагүй Joy-ийн хувьд хамаагүй илүү хурдан дэмэжлээ. Red buff-а төрүүлээд авах бололтой. Тэснэр ерөнхийдөө жоохон илүү давуу таа болж байна. Early game дээр ерөнхийдөө яг хуу buff юмнуудаа хурдан авч байгаа. Ер нь жоохон дойлын зөрүүтэй л давуу авч эхэлнэ л дээ. For the Sanji, but they seem to be a little bit invading the jungle. See you soon. Жоохон бахан дээр нэмээд орж ирэх чаа болж байгаа юм байна. Доор carry эсрэг ерөнхийдөө яг Bruno-гийн хувьд илүү даваатай голд дэлсэн дээр carry эсрэг бол хамаагүй илүү range холтой бас damage илүү. Гисэн чин айлаас төрүүлээд ерөнхийдөө gank ороод ирж байгаа юм байна. Яг нэг иймэрхүү жоохон давуу болол гол энэ дээр бас их нөлөөлдөг. XP дээр бас 500% даваатай хэлж байгаа юм байна. That is going for these ISO plays. CS-ийн хувьд гэх юм бол Angela-тай ер нь гэхдээ бас заваа амар хэцүү баатрууд олонтой ингээд гарлаад марлаатай хувьд гэх юм бол бас айгүй хурдтай цаашаа хоошоо нэвтрээд ороод ирэх боломжтой. Тэгэхээр ч бас хурдан темптэй тоглолт өндөрлөл юм байна. Balance it actually he can defend himself at a certain point. Sano is actually I'm quite curious what can Sano bring up because he's not дээр 3 4 CS-ээс 4 ерөнхийдөө бас triple sport-оос бас л 4 Now the turtle is going to be a very Turtle-ийн авах бай. Хинийхэн Ritty арай илүү. Ерөнхийдөө одоо л 191 гоолтой triple sport арай жоохон чүчүүд network-тэй илүүтэй. Turtle тарцаан ороод ирээд авчиж байгаа юм байна. Арай илүү Ritty-д авчлаа. So right now, Triple Esports gets that win. Ouch. That was a really good timing making that Team Triple Esports actually, this is kind of, I think they are in яг намуухан л тоглох 3 минут тоглох. They are afraid from being on an international stage and ironically enough Network-ны зүрх бараг л байхгүй дээ 3 гоолтны зүрх байна гэж бараг. Тэмдэр баригдаад бас энэ дээр first plot гэдэг бараг орж ирж байгаа юм да. Сүү онсонгүй үзчих чи эсэргээрээ Joy-ийн хувьд first plot Franco дээр ороод ирлээ. Воо. Joy ингэж байгаа маа амар дэмэжтэй. Ялцчихгүй тэгээд орж ирэл magical damage-ний defense байхгүй бол мангар өндөр дэмэжлээд байгаа. Сая хувраад гэдэг унсангүй гэвдтэй өгдөө. Дээр дахиад хоёрын энэ үед ерөнхийдөө за 5 зөвлөлтөд дарцсан. Уулал амар нөхөлтэй байгаа даач. Ялцчихгүй Joy арлаад хоёрын damage бол өндөр байснаар 5 унтлаа. For now the first 3 minutes it is all see you soon. Тэгтээ ерөнхийдөө fight-рууд дээр бол 5 бол бас муухай fight штэ. Үлтэ дараа л зодтолдох юм бол зүгээр цус мусаа байллаар нөхдөг. Айгуу хэцүү. I think that they will need until mid game. I think mid game will be a really comfort zone for Team Triple Esports. But looking here at the itemizations between both of them, he already managed to get the has clause. He's utilizing or like he's focusing on himself to take the damage and not taking it on the defense. Доошо гол лэн лөө ганклэ гэж үзсэн. Spin бүр доошоо хүрээд ирж байгаа. Доор 3 Angela-тай уруулаа. Тэгээ айлаас Triple Esports-оос ерөнхийдөө бас дөрүүлээ. Turtle дээр Хамтдаа явагдаад байна. Turtle дээр даим орж ирэх гээд Joy-аар бафнууд авчаад очоо гэсэн хүрээд ирсэн. Turtle буцаад гараад ирлээ. Ника гол дээр ерөнхийдөө CS-ийн хувьд илүүтэй болоод ирсэн. Хил ярьцаа ялцчихгүй 2-0. Нэр нэтэртэй. Зүрх бас өндөртэй. Хүү тэр хойно баг угаас арлаад баригдаад унлаа. 5 цаг харж байгаа бол бүр амар дэмжтэй. Хошоо ороод ирсэн Joy бүр тэр Franco зүгээрэлээ тэгээ хойно Turtle баг пүү MP орж ирээд авсаа тарцсан сая Ritty байхгүйсэн баг та. Уулнаас л Joy цаашаа амар цөмдөд орсон байсан шүү дээ. Сая зүгээр уулнаас Tarzan-аар Ritty байсан бол амар амархан авчих боломжтой байсан. Цаас нь орж ирээд Joy авчлаа.
I feel like it was a good play. Ингэснээр бараг 2K нэтвэртэн зөрүүтэй болоод эхэллээ. Season-д. Яг гоо гэхдээ Килээ харьцаа бас тийм амар зөрүүгүй. He took that blue buff. Nice. Well done by Troll. But looking on the outer side of the lane, I saw that Bruno was taking the first. Гол линэ хоёр бол бүр яг энэ тэнцүү явагдаж байгаа юм байна. Харин Jungle-ийн хувьд Joy бүр баашаагаас хамаагүй илүүтэй 2K баг голны зөрүүтэй. Хөгжил бол хамаагүй л байна. Ялцчгүй Joy-ийн хувьд киллүүд айгуу сайн аваад байгаа. Kill түл сайн. 2 kill Franco дээрээс авсан байгаа шүү. Тэгээд Фрагийн үсрэлт үнэхээр гоё орж ирсэн. Franco дахин нэг унал. Franco энэ чи одоо 0-3-1 гэсэн статтай. Дээр тамуцыг Joy дахиад араа. Joy-ийн хувьд 3-0-2 гэснээр Гийлгийн одоо үнэхээр гоё болоод байна. Одоо item damage хувьд гэсэн үнэхээр өндөр болж байгаа. Joy зогсох юу байна баг. Тэг талаас. Яг Bruno зодоод эхлэх юм бол Joy руу гарч болно л доо. Гэхдээ өөр magical defense itemтай байж зодохгүй бол бас нэг нэтрээд ороод ирэх юм бол хэцүү. За дээр 3 эсрэг 3. Франкын хүү гутарчлаа. За хувраа өсөрхгээд продукт бариад авсан продукт ундхан бараг тодорхой болчих юм шүү. Анжела Арлот эсрэг ороод ирнэ. Арлот продукт л чичирсээр гад продукт ундлаа. Дээр тавар бас унагдах. Ер нь бол төгсөн байгаа юм байна. Гэхдээ Season-ийн хувьд дээгүүрээ левелинг өөртөө алдсан байгаа юм байна шүү дээ төрүүлээд. За доор төртөл гарсан байна. Joy шууд төрүүлээд очсон. Баша бас очсон. Төртөл зодоод эхэлж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө бол за бараг л авуулаа цаанаас Bruno бол бүр ард байгаа. Joy-ийн damage аим болчлоо. Одоо 4-0-2 гэдэг статтай. Ерөнхийдөө хөгжил нь бол айгуу гоё болоод байгаа. За дахиад Joy бол одоо зүгээр ингээл гүүгээ явж штэ гэсэн чинь яг тавартай л да. Well, Sanji, whenever we see that there is a Thamus playing against an Orlot, we expect the Thamus to win, but 13 level хийж байгаа 7 минут. За 8 минут. 4K нэтвэртээр Season-д давуутай kill ярьцаа бас илүү. Хамаг юмараа л илүү байгаа тэндээ Season. Triple спортын хувьд одоо энэ чинээс. Яа, Кадита үнэхээр гоё юм хийгээд яг гоё барьж аваад үлттэй хийгээд нэг ганц хоёрыг сугалт Монголд орж ирээд араас нь Bruno зодох юм бол боломжгүй байхгүй. Bruno байхад бол ер нь late game мэн ер нь бүх early mid game late game бүгдэн дээр нь бас comeback хийх боломжтой шүү дээ. Муухай damage-тэй Bruno ч. Тэгээд damage үзүүлэлтээр бол нэгт угаасаа яалтчгүй Joy бол үнэхээр өндөр үзүүлэлттэй. Бараг 30k damage-тэй. Хүү гол мэддэр. Уул нь бол ерөнхийдөө бокс унчаад байгаа штэ. 4 эсрэг 5 байгаа хүний илүүтэй. Triple спортоос уулаад буцаад дахиад дайныг үргэлжлүүлээд явах боломжтой. Нэгийг нь уулнаас суглаад авах хэрэгтэй. Bruno-гийнхаа урд нь гараа зүгээр Bruno-д зодуулаад өгчих хэрэгтэй. Damage үзүүлэлтээр бол Bruno 2 ч явж ирсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас сайн damage үзүүлж байна гэсэн. За 4K нэтвэртний зүйлтэй. За Монгол Лилган энэ тоглолтын дараа одоо энэ тоглолт best of 3-аар явагдаад дуусна. Тэрний дараа ерөнхийдөө тоглохоор байгаа шүү. За Lord төрсэн байна. 5 эсрэг 5 мэд дээрээ үгүй юм байна. Тарцаа унтсан байгаа 20 секунд. Хүний давуутай. Season-ийн хувьд угаасаа Lord чичрээд аавна. Lord угаасаа өвччихл байгаа юм байна л да Triple спортын хувьд. Нааш Lord руу дайр байхгүй. За яг энэ угаасаа 10 минутын Lord хамгаалахад амархан. Хувраад ичээ чарчлаад байна. Ороод ирсэн пүү. За уйлд ороод ирсэн пүү. Уул бол амар орж ирлээ цаанаас. Bruno бүр цаашаа цаанаас дэмэжлж чадахгүй нэ. Joy угаасаа Bruno л дайрсаар гараалцсан. Angela ороод ирсэн Joy бол дэмэж дийлт амар өндөр үхэж өгөхгүй.
хурдны хувьд бүр нисэж байна. Need for Speed машин. Joy лугаас Angel ороод ирэхээр яг яах юм бэ? Баригдчих чадах юм, баригдахгүй юм шүү. Triple спортоос бүртэл шууд локлоод бариад авах юм байхгүй. Уул нь Франко үлдээ хийж ижил Joy-г барьж авна уу гэхээс локлож барьж авах юм бол байхгүй юм байна да Joy. Joy бол цаашаа яг багийн дайнд бол аргаша Бруно бол мангар амархаа нэвтрээд ороод ирж шít. Тэгээ Бруно дээр дэмжлэхэд Бруно бол юу ч хийж чадахгүй шít. Уулал фликер ч ямар ч хэрэггүйсэн юм шүү Брунод баг. Хошо фликертэй Joy бол нэг дамжаал ороод ирнэ. За мид жоохон пүшлэлттэй 3 лейний зэрэг пүш орж ирнэ. Доогоороо левел 2-ын лортогоо хамт орчихно. За ямар ч байсан high ground-ийн аль нэг таврыг авах юм бол да. Хуфратын байгаалаа. Тэгээ хуфрагийн ерөнхийдөө CS-ийн мэдээллүүдийг бол Triple Sport мэдж байгаа. Хуфрагийн чарж тэр баг яа арай өсөрхгүйсэн л арай хооллаа. Тэр хантаа жоох ойртоод ирэх юм бол хуфраа ерөнхийдөө чаржлчаа өсөрчаал гэдэг. За тийчээс баг фликертэй сте хуфрачаа. Фликертэй. CS-ийн хувьд юм бол хуфраага ерөнхийдөө оруулж ижил орноо дайна хийгээл гэж үздэг байгаа юм байна. 50 секундын дараа дахиад лорд. Саяны лорд угаасан юм болохгүй. Одоо энэ хоёр дахь лорд арайгаа айгууд. Хоёр дахь лордоор high ground-д 1 tower л өгсөё гэж бодож байна. Damage receive буюу хүлээж авснараа ерөнхийдөө тарцаа хамаагүй илүү Санжи тарцаа 2 1-2 явж байгаа юм байна. I would actually even increase these numbers to 80-85%. Triple спортоос нөгөө танк кор авдаг нь араасаа Бруно тэгээд Кадет 2-оор л дэмжлүүлчихэ гэж л бодож. Бруно Кадет 2-ыг first 1-2 дугаар пикээр ерөнхийдөө пикэж орж ирсэн уулнаа бол тиймэрхүү юм шүү. Амар ихтэй пикэж орж ирсэн. Гэхдээ хангалттай тэгэж Joy-г тэгтээ тэгэж амар хөгжүүлэхгүй л гэж бодсон болоо. Яг яагаад Joy бол аргачлаа нь амар асуудал болж ирээд шүү дээ. Бурн бол зүгээр айгуу дорхно унчаад байна. Уртаас нь юу ч хийж чадахгүй. За Lord CS-ээс дахиад уусаа. Ахын ойлгож байна. Нэтвэртэй хайцад 9k. Синкан нэтвэртэй зүрүүдээ 10k нэтвэртэй зүрүүдээ CS-ийн бүх юм болж байна. Triple спортын хувьд ерөнхийдөө болж байгаа юм бол хэцүү л байна да. Франко баг трол гэдэг нэртэй адилхан баг тролтоод байгаа юм ааш 052 гэдэг. Франко уул нь бол ажил нь бол Joy-г л барих хэрэгтэй бэлтээрээ. Joy-го барьж аваад тэгэл араас нь Бруно Кадет 2 локлоод зодж байгаа хэрэгтэй. Joy унахад бол айлаас за яг одоо бол яг ингээд нэтвэртийн зүрх айлуудаа 10k болсон үед бол carry болон ингээд ардаас нь дэмжлэг харлууд марлаад өндөр болчихж байгаа. Хэцүү уул нь бол яг нэтвэртэй энэ тэнцүү байх үед бол Triple спорт дэмжээрээ солилцоход бол бас давуулах магадлал өндөртэй. За доовор таавар унж байгаа. Мэддэр бас за араас хуфра чаржлаад байгаа. Уулал дүрэл пүү арлуутай юу бүр ямар амар орж ирээ. За хуфра ороод ирсэн. Ерөнхийдөө Дат Кадетаг бариад авлаа. Энэ тоглолт баг дуусч байгаа юм бол та айлаас Triple спортоос 2 нь унтсан, 1 нь low HP-тэй. Бэс одоо дуусч байгаа юм байна. Ер нь за тэгээ баг л айгуу тийм. Ойлгомжтой баг л боллоо. Яг багуудын хоорондын тэр одоо юу гэмэрч ур чадрын зөв өндөр байгаа юм л да. The mind games are real team. See you soon. Тэгээд энэ CS-ийн амар тийм баавт орж марч ирсэн юм шүү. Өдөр угасаал хоочно гэсэн байдалтай. За стрендер зүрхээ дараа ширээгээд үсцгээе. Gave them the Franco. He knew that they will go for the Franco. He knew that they will go for the Kadita. So he knew how to counter that, and that's by a crowd control fight back, I would say. What was за эхний тоглолт бол амар амархан. Оо энэ CS-ийн хувьд
Эдний багийнч instinct гэдэг нөгөө нэг energy drink шиг ундаа байдаг да тэднийх ивент гэж юм шүү. За эхний тоглолт бол нэг иймэрхүү болол тааслаа. If you have also maybe the Minotaur, you could like flip everything around. That's what was the problem, man. And you kind of pointed this out earlier too with the draft that they had. You know, before we were talking about the Kadita Kaja. За хэдүүлээ дахиад арай одоо за савтазыг орж үзье. За савтаз чи юу ярьч байна? Cat goat. Тэгээд жаа савтазыг тэгж жагаад үзье да. За тоглолт эхлэлтэл жоохон гоё контент бэнтэд үзчихээр юм юу вэ? Оо 55 шир хүрч байгаа юм уу? Nice байна штэ найздаа. Одоо 100 шир хүрэхэд бол асуудал байхгүй штэ. Гоё штэ найздаа. За гоё үзчихэр контент ментэн байна. Энэ юу юм? Рэпер enerel нэ. Битгий сонс подкаст сонсох юм аа гэж. Подкаст энтер сонссоо чааш. Арж итгэнэ стач. Барьж ид. Шүтрэгэл. Ёо, ихлийн интронах нь хөгжим яа гэдэг юм бэ? Шүтрэгээс. Yeah. Окей, битгий сонс подкаст та бүхний чихэн та бүхний зүрх сэтгэлд яг одоо хурж байна. Эдлэг гоё влог үзээ. Ажилдаг. Влог. Монголын влог. За сайн байцгаана. Ямар влог үзв? Та нар ямар гоё влог үзэж чинь? Ер нь гоё нэвтрүүлэг юу вэ? Үзчихээр. За тоглолтын харьцан нэгдэг болсон 2 дахь геймийг хэлэлтлээ. Let's take a break. Энэ юм бэ? Daily vlog нь UB гэн Улаанбаатар байх vlog. Weekly vlog дасгал хийсэн санаа чинь зуганд орлоо. Гадуур баах явлаа. To Washington. Шимэл үсцээ хэлээ. За, hello everyone. I'm back with my next video. Тийм, амтарцгааж байна уу? Амтарч л байна да. Амтраад эмсгэлээд байж байна. Амтарч юм чи амсгалж л таагүй л та тий. Та хэдэрмэ сонь сайхан юу вэ? Амьдрал тачгүй юу да? Тамтаа. Нэлийн удаан ингэж тогтод сууж бичлэг хийсэнгүү жоохон эвгүй байна. Тэгтээ зүгээртэй. Мэдээж энэ байгаа газар өөрчлөгдсөн. Тэгээд энэтэй холбоотой бичлэг маань энэ байна. Монголоос Америк руу явж байгаа л бичлэг. Юу зүгээр л баглаад эхэлж ийснаас энэ чи одоо надаар те ингээ яриад эхэлсэн дээрэлгүй дээ гэж бодлоо. Жоохон үйл явдал өрнөсөн ярьж байгаа нэг тийм. Би ийм гоё сандалтай болмоор байна. Тиймэрхүү төрлийг таалдаг хүн ч байгаа. Ялаа сандлаа дахиад харуул та. Эний өсвөр өдөр тусам гоё өнгөтэй юм биш те сандал. Том харагдаад байна. За тэгээд Монголоос баглаад эхэлнэ дээ бичлэг маань. Өдрөөрөө өгөөч. Монголоос бол гадагш явахд өгөөчтэйгөө л хамт явж таараа тийм ээ. Ачаа битрэд байна. Хамаг нөгөө. Гүйгүү тийх болохгүй юм шилээ. Битийн ан чи юу надад хийсэн юм. Илгэн одоо нэг тоглолтын дараа л бараг тоглох байна. Мерч авч явж байна. Шимэлэг юм мерч. 2.1 бас дутуулъя.
энэ баглаж байгаа юмнууд донд бол сүйтэй цайгаа өгөөж байгаа. Мэдээж говийн ноосон тэмээний nooсон оймсож тараа. Монголоос гадагш явахад угаасаа тиймэрхүү юм авч явдаг. Мөр ахад нэсээ явах юм бэ? Чирээ яах гэдэг. За. Би тэгээ онгоцсон. 5 цаг. Би усан дорч юу сарцаачлаа. Тэгдгин штэ. Бохос. Жомд гоё болох. Ёо. Влог үз аяллаа влог үзэх гэж ямар санагдаа ядраа. Тоямаар. Ядраа. За. Джеймс Бонд дуурай. Стамбул Вашингтон. Яндаа. За яг онгоцонд орж байгаа байх гэсэн. Онгоцонд ороод ирчих. Окей. Оо яг нисэж байгаа хаа. Битсэн захиаг нь уншиж. Oh my god. Oh my god. Юу том юм бэ? Ямар хүмүүсээ. За минийх тэр ди гэж байгаагаа. Амар халууц чинь гүрдэггүй нээсэн. I'm going to spend the next 7 days buried Let's alive under watch 20,000 pounds Mr. of dirt. Beast. This is the scariest thing I've ever done. All right, well, I guess it's time. Bury me alive. Яасгэн туу. Oh, that was scary. This has got to be terrifying. This is What pretty much the most people's worst fuck? fear. Oh my god. That What the dirt is fuck? terrifying. Brace yourself. Drop the payload! Oh gosh. I feel like I need to hold the roof. Одоо ингээд юунд одоо ингээд булшин дотор амьдсан бай. Авс дотроо. I'm entrusting my life to this coffin for the next 7 days. What? Let's pray it doesn't just randomly decide to break. And obviously, this goes without saying, but yes, this is 100% real. And I'll be honest, I severely underestimated how hard this was going to be. And What with the that, the challenge has fuck? officially started. I am now trapped in here for 7 the өдрийн next турш 7 энэ days. авсандаа юм гэж It байна. took the boys so Тийм шүү long дээ. to bury me alive 7 that I өдрийн турш already have to өвдөд pee and the авсан. challenge just started. In case you're wondering how I use the Bath bathroom down challenge, here, man. well, yeah. This is so What it is. uncomfortable. All I have to survive the next 7 days, my foot, is the food in this briefcase, which is basically just some MREs and snacks. My foot went numb. A 5-gallon drum of water over there, and whatever essentials the boys put in this briefcase, which probably means I'm gonna run out of food way before What the the 7-day fuck? mark. In all seriousness, this is Энэ дотрыг extremely хаан би dangerous. засч And so I don't мэдчихсэн. What suffocate. the I fuck? need to make sure people are watching me at all times. Oh my Jimmy, can God. you hear this? Ёо тэгтээ ямар эвгүй юм Nolan's бэ? mom is Jumping on the surface. If we had 12 people, maybe it would be that. It's Got almost to 1 use a.m. I have a feeling a lot of you are going to start going to bed. I need Google someone to be. You're walking at all times. If I need something, I actually need one of you to answer, okay? And now that I have nothing better to do, I'm gonna head to bed, and I'm either gonna wake up well rested or Хоол crushed мэстэй by юм тэгээд угаасаа 20,000 pounds хэлдэг of бүх dirt. юмтайг бол энэ ч Hopefully I wake up байгаад well байгаа асуудал rested. байх sleep хэрэгтэй. is going to be key to finishing this challenge. Because when Нөгөө I'm нэг ийм юм asleep, байдаг I'm гэсэн not нэг thinking амар about the тийм fact that газар I'm trapped in хөдлөлтөнд this болонгууд box. шууд But ингээд that only works орон доош most of the оронгуудаа нэг time. юм жижиг ёо. What the fuck? Is there a fly in here? The goal is to sleep as much through this challenge as possible. Юу энэ дотрын зүгээр ялаа нисчихэд ш. Oh, look at him. He looks so cozy. The day 2. Хоёр дахь өдөр. Бүр тухтай No. Nolan нөө. drew all over your face. Hey, Nolan, how many hours till your mom comes to set? Oh, no, I know you're going to say Hopefully she doesn't accidentally crush the coffin. My strategy during this video was to sleep the entire time. I completely forgot though. My friends are going to annoy me. And not let me sleep. Миний This is стратеги бол gonna be зүгээр miserable. I бүх want to өдрийн start турш today off by унтах гэж turning байна. these long pants into shorts. Ow. Тэг ингээ босож мосхгүй ингээ утгаараа хэцүү үстэй тий. I just punched that box. Mission 1 complete. Ёо Boy, тэр I арай have shorts. цэцэг This is мэцэг our жаах food шиг ёо. briefcase.
Let's give this MRE a try. MRE stands for meal ready to eat. All you have to do is add hot water and it chemically cooks the food. The boys, on the other hand, were grilling up steaks and literally feasting on top of my grave. You know, Jimmy, just for you, we're gonna eat MREs for the rest of the time we're out here. Really? Yeah. No. I literally heard Tariq in the background say no. Enjoy your hot water pasta. Meanwhile, this is my reality. It's crunchy. Why is pasta crunchy? This is great. I was so bored, I actually ended up punching my coffin for fun until my knuckles started to hurt. So I put a sock on my hand so I could keep punching the wall. I'm desperate for entertainment. Oh, Jimmy! Thank God, I'm so bored. 1 second! Oh, whoa. What the fuck is this? Yo, that actually scared me. Can you at least semi-explain to me what you're doing, seeing how my life is on the line? All right. Unfortunately, the boys are incapable of explaining anything. What they've done is they've stuck a pipe all the way down to my grave, vacuumed the dirt out of it, just to take this surgical wire camera and feed it down and look at me suffer. That's what happened. Camera оруулж харах гэдэг юм ба шүү дээ. This is so surgical. What the fuck? Тирара. Oh, that fly on my leg freaks me out. Get away from me. I want to hold this. Яахаараа энэ дотор нь Keep looking. Oh! ялаа орчдөг юм уу? Having fun? Good night, Jimmy. And when day 2 was coming to a close, the boys left me to go spend time by their feet. And being the understimulated man I was, I thought it'd be a good time to crack into their essentials briefcase and see what was inside. Wait, he's За opening энэ the жоохон car. хөвгчөөх юмнууд л байгаа юм шиг байна. Энэ юу юм бэ? What the fuck? Is this Nolan's mom? I found a photo of your mom. Bro. Did you do that? No, that was Bro, not who me. did that? Nolan, is this your mom? Oh my God, she's on Yes. Oh my God. Besides somehow losing this picture, if I had to guess what I think would make me quit this challenge, it'd be not wanting to poop underground, back pain, and maybe some back pain. And obviously you can tell this is already getting pretty hard for me. But like usual, you better bet it's gonna get a whole lot worse. It's raining really heavy right now. I just woke up to the sound of thunder. Nolan, huh? Wake up. Jimmy, make sure he's like not crushed. I'm actually kind of concerned. This looks way more funeral-esque. You think that dirt's heavy now? Dirt plus rain is heavy. Jimmy! I think I have an idea of how to wake him up. Амар том спикер. Oh shit. Is someone drilling? It's one of those days. I don't even have my pants on yet, and things are already getting crazy. Би засж байгаа харуулахгүй бах таа гэж таа. Jimmy, can you hear us? What are you doing Яа up there? тийм There are currently 15 speakers on top of your grave. So if I had to guess, Chris is about to play stupid music. Jimmy, it's a party up here! Oh my. Whoa. Yo, my coffin's actually shaking. Jimmy, there's an earthquake! Oh my God! Wait, what is that? I just Нэг юм noticed 15 there's an спиктэй unscrewed хатвал гадаа bolt on талбай the шууд side of my хараад. coffin. His screws came loose in the coffin. From the base? Are you kidding me? Literally from the base. Should I be concerned this wasn't screwed all the way in? Max it out! What the heck are you doing right now? These vibrations are kind of hurting my head. Why is there flowers in my hair? I'm freaking out. Okay, let's go dig a tunnel. We're gonna start the tunnel right here and dig all the way into Jimmy's coffin. We have the speakers blaring noise so that he doesn't hear us digging. I've got an idea. We'll play construction noises over the speakers Энэ so 7 хоног that way he чадахгүй doesn't hear энэ the excavator. There's a loud noise and no one's answering over Жимигийн the зүгээр wire. нөгөө нэг юу төвчээрийн болчихлаа. It's like playing a video game. Or they're about to do something dumb. Except for you could accidentally kill somebody. I've officially crossed the 50-hour mark. I have now been buried longer than I was last time I did this challenge. I promised my doctor that I would move every day so I don't get blood clots. Because apparently laying down for 7 days straight can kill you. You gotta loosen up the dirt for Chris. I asked the boys to pack dumbbells, and they gave me 3-pound dumbbells.
Үрцээр авах нь гэдэг. Oh, it smells so bad. What the fuck? This fit. Look at that. Yeah, I'm gonna do my best not to think about the Ah, fact that I workout could die when I instance, stand up in a couple of days. Chris, go a few feet deeper! I'm not certified to do this at all. Oh fuck, энэ нөгөө нэг хин байсан биш үү? Би эмхтэй хүн байна гэдсэн чи энэ саянаач. Энэ одоо шүү дээ. Юу вэ? Yeah. Shit. We definitely stayed up all night and dug this tunnel and didn't pay that guy to do it. Is it safe? I'm going second. What's that? And then you bring up the rear, Tariq. What is that? It is definitely going to be on the roamers for me personally, because Lancelot as well, I would say it started in the Philippines, but before that, artificial intelligence, Angela is an android. Probably uses a USB-C charging port, not lightning. Hey, nice. But look, За юу болсон байгаа юм бэ? Triple спортерч дахиад Бруно Кедита. Бруно Кедитагаар л нэг юм хийн гэж үзэж байгаа юм байна. Эсрэгээр first дээр шууд Joy бандаж орж ирж байгаа юм. Joy угаасаа хэцүү байгаа юм. Joy зүгээр Бруно Кедитагийнх нь стратеги нь эвдэлцэн л гэж болоо зүгээр одоо Joy банд цаа одоо л гэж үзэж байгаа юм байна. In this game, honestly, for Triple Esports, За бас ноолнтой давгүй. Assassin Court гэдэг. Надад ер нь угаасаа та core ер нь онцгой санагдаад. Yeah, now fucking full time streamer. Yes. Is not known for his assassin picks. So he's also known for the Хөлөө матч Most of them are stepping out of their comfort zone, but Gofra is out as well as the Joy from the last game. За стрим дээр зүрхэд дараа ширээгээд үзчихээрэй нэ та. Well, again, when it comes to that matchup with the jungle, both of these junglers will be duking it out. My biggest concern though, once again, Angela, Android or not, is going to give an upper hand here, especially with Lancelot. Now, you know, the performance here. Яагаад ч юм ингээд Angela first дээр битлээ тэгээд Angela одоо тэгээд Lance хоошоо нь Bruno руу ороод ирэхэд бас л амархан шүү дээ. Айгүй амархан ороод байна. Yeah, I don't get it. Yeah, but what's the catch? Oh my god. Bruno нь 1-1 эсрэг явах дургуул юм байна л да. I have idiots on the table. Oh, Fabius! The one I'm rooting for. Тэгээд бүр айлаас чов ороод таад ирчихэ. Энэ одоо Bruno зүгээр бараг purify явцсан дээр дээ spell дээр flicker гэж яхаар. If my meta braid, it should be a Kadita roam and a Phobius mid. Kadita roam and a Phobius mid. Энэ Triple Esports-оос одоо тэгээ яг хин танк гэсэн үг юм. I mean, he did technically win before. Technically. Phobius танк юм уу? It didn't matter that he won. Phobius-оор танклнаа. Imagine. Байж болох юм worst танклах. Can win the 1v1, correct? Okay. If he wins the 1v1, where can he go? In the jungle. Яагаад ч юм бикнээ дахиад season хэвлээ. Triple Esports-ийн hero pool жоохон муутай болов. That's why I say the pathing is going to be very Олон important, батлын тоглох юм лээ. if Thanos wins, goes inside the jungle looking for Lancelot, and Lancelot's in the opposite jungle. The pathing is going to be important. Well, the last thing. Хараа энэ гэхдээ бараг л ойлгомжтой. Charger I can borrow? USB-C, thanks. Yeah. Хоёр лал гэж орж ирээд байгаа юм да. You guys are still idiots. I've got it the whole time. I'm not taking back. I didn't get it yet. Maybe I'm more than. Okay. Look, we will discuss that there. But look at the numbers again for the favorite team, Triple Esports 8.8. Тэгээд тоглолт эхлэхдээ камер. Either way, we're going into the land of dawn. We'll see you soon. Tremble against Triple Esports, or this time, Triple Esports understands the meta, understands the game. Okay, гэснээр тоглолтын 2 дахь гейм эхэлж байна да. Эхний тоглолтын дээр CS-ийн хувьд маш амархан хоцсон байгаа. Одоо эсэргээрээ дахиад Triple Esports-охоос Kadita болон Bruno дахиад пиклээд аваад ирсэн. Тэдний хувьд бодсон юм байгаа даа тэрийг хэрэгжүүлж чадах уу гэдгийг дахиад харцгаая. Thank you. Is CS-ийн хувьд дахиад арай илүү хурдан
Корн бол арай л хурдан лавд анд уулал ноолон лүгээ арай хурдан авч чадахгүй юм байна. When it's the assassins being locked in for that role, right? They kind of have to play around that. And also on top of that, I think with this, when it comes up to these objectives, you have to be able to win and extend some of those fights. And again, that's where I feel like Nolan's going to struggle a little bit because we know that he can get whittled down a little bit earlier. I would say Brunoгийн эсрэг when we're доогоор talking about tempo, it Клод was дээгүүр quite a few 5 matches эсрэг ago дахиад where дарлаа. the buff, the way that it Өмнөх operates, геймдэр the бас more яг энэ people хоёр there, XP-дэр the ерөнхийдөө tougher таарсан it's байгаа gonna даа. be. And the show just now, as we saw, Ноолн just доошоо being уулнаад хүрээд close ирсэн. to the buff, it doesn't matter that target Дөрөвдөө хүрсэн юм болов хүрсэн бол уулнаас Клаудаас инээд хийгээд л орж ирээд алах боломж бол өндөр байгаа шүү дээ. Ланслотынхоо дөрөв хүрсэн айлээ тийм. advantage of being able to clear the jungle. Байж болох бүх чанглууд Well, даарч having байгаа. the tank slot will actually make more sense when you go into the engages. We will see that he will have a lot of fun. Нортын зөрөө. There's not that Ер much. нь бол There's байхгүй. even no crowd control that can be mentioned here from the side of Team Triple Esports. So he will have fun playing that tank slot. Bruno first test-ын дээр There's шууд something I'm юу really хийх гэж concerned байгаа from юм the бэ? side of Team C is Ask which Cloud is хийх гэж байгаа юм let's say on that Claude. Where's the setup that he needs Cloud-ийн to хувьд арай have? Is it defense just the item final бас та slash? I defense don't think item that that's first. enough. I mean, I kind of feel like the Joe can be able Оруулаад to ирсэн do a lot байгаа as даа. well. The Jake could do. Дээр хоёр Because төртөл төрсэн байгаа. I saw the difference in Нуулан goals just now. лайслаад хоёр хоёулаа блүгээ авчаад хүртлээ яа гэсэн сонголттой байна. Just trying to get that level 4. Чоо бүр нэвтэрч орж ирчээд байна. Still battling it out. They're going to put the pressure once again on Яг Tarzan. буфан дээр нь инвитийг оруулаад Still ноолаа decide to талаараа. find out. They get the flicker out. Still Фликер going for it. дарчлаа. Foxy trying to hold it down again. A lot of this back Чоо and одоо forth. дөрөвдөө хүрснээр ерөнхийдөө стант болоод авсаж байгаа нэг баатрыг нь бараг л ноолоо нэгсэн чинь кадитаг локлоод авч юм байна. MP the King able to secure the turtle. Has the heart guard alongside with it. Sandy trying to hold down this front line. Cuff in there as Илүү well. байна. There's the final slash. Сиюсүний хувьд хамаагүй илүү тоглоод байна шүү дээ. Хоёр амар лүвич битэ баатар гараа явууллаа. And I'm sorry, even though I'm the anchor, I gotta analyze here because we saw the difference. Because the difference in goal just now for MP the King. MP-гийн хувьд энэ Тарзаны ретригээс хамаагүй илүү байгаа даа л тий. Угаасаа ретриг нь хамаагүй илүү дэмжтэй юм байна шүү дээ. And that what happens when Boxy the King is able to slow down За Tarzan. доор Бруно ерөнхийдөө лүвич битэ. Дээрээс нь чоо хараад байгаа орж ирээд ганк хийгээд алчгаад боломжтой. Өлтөн баг байгаад ноолн доор тусламжаар ерөнхийдөө өрөөд ирж байгаа. Кадита бас дээр хараад байгаа. Оо шууд бариад авъя гэсэн чинь ноолн гарчлаа. Ноолн ихтэй угаасаа шууд станд болно гэж бодлоо. Жохон зай авчих юм бол гарчин. They need to kind of keep things under control, right? Early game still. Ланслот блүгээ авъя гэж жохон байгсан. Тоглолтын тийм жохон удаан майк сайн. The turtle fight, and not just that, the positioning was off point. Was totally off point. MP the King with the second skill with the retribution. That's what we know about the Lancelot also having one level. За кадита пиклэлээд кадитан жоохон болж үгдгүү те. Болж бутж байгаа юм байхгүй гадаа. Уулнал кадита чинь нэг л авчлаад авчлаа айгуу хэцүү байна. За Pobbius бүр өвөлтөө уншуулц уулнал спамдаад явчиход боломжтой. Гэхдээ лөвич битээ унтгаад байгаа. Унтхан өвөлтөө дарцаа. Гэхдээ ер нь унтхан ойлгомжтой болчихж байгаа юм байна. Right there at the tier 1. And I gotta say, good За Triple execution Esport by болж Boxy the King. He was бүтггүй байна. holding on to his dash and Нэтортын his зөрүү dash бараг л towards 2K. the mid Кил lane ярьцаа turret, trying to bait it 0-3. out, and unfortunately Coffin took the bait. Well, winning the lane for Felix is not quite what we expect to see on all Тийм the Бруногийн against, Purify авсан байгаа that даа was good. спил дээр. Able to dodge the final slash, but can he dodge the rest of the damage? Sano gonna fall now. Яа, ер нь хэцүү юм уу да. Бруно одоо тэгтээ бас нэг фликерх болохоор ер нь тэгээд шууд амар хурдан зүхтаад гараад ирчих чадахгүй. За мид дээр төртлийн дэм болоод уулаа кадитагийн дэмж айгуу гоё болоод нэг баатрын унгаасан байгаа даа. Цааш нь дахиад арлуутлаа хөөсөн. Тэгсэн чинь ховор ланслот нь ерөнхийдөө араас нь бүр тойроод ороод ирсэн байгаа даа. Зүхлээд буцаад гарч нь хойно Pobbius бүр нэвтэж ороод ирчээд байна. Lancelot руу Angela орсон. Pobbius унах нь ойлгомжтой болчихж байгаа юм байна. Хойно унсан. Одоо тэгээд Lancelot төртөл авахад асуудал байхгүй. Ноолн ретригээ дараагүй байгаад байгаа. Жохон харж байгаа юм гэдэг ороод ирээ. Тамууц байна. Кадитас бас байгаад байгаа. Ер нь төртлийн. За хин. What? Кадита
for Triple Esports, but Sano could be in Bruno trouble. лаа. Kosei and Boxy the King, he's got to play this Ер нь around бэксэн дээр very юм шүү carefully. дээ. Хоёртой байгаа даа юм. Хоёртой бол ер нь Out зодод here. зогсчих бас болно л тоо. Wow, Ороод ирэх юм бол the damage хоёртой from Sano is something скилийн to зогсооч take нь. care from on the top lane. I don't actually. Let me look at the items. That was the actually question I was. He did get that has clause and he's also Lancelot-ын дээр going for the berserk зүгт fury. гоё So наа he тийм does Jones have сонсон. advantage. Кадет юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Урсдаг морсдаг байхгүйсэн баг та. Болж бүтдгээ. Ууланд кадетагаар тоглох юм шиг байна тий. Тэгэл хөрхи аваад байгаа юм шиг. Уулнаас арай өөр баатар матраа авсан бол тэгэж кадетагаа уулнал тоглоод нэг юм хийн мингээ бодсон байсан бол жоохон лейтэн байж жоохон сүл хавар пик 4 5 дахь пик микээр оролж ирэхгүй байсан бол. Lancelot бол угаасаа кадетагийн юу шүү дээ. Кадетад хийжээч баригдаж унжмаа гэж байхгүй шүү дээ. Амар амархан скиллүүдээр гарч байгаа. За дээр чоог нь гарч байгаа юм. Дэмэж бүр Cloud-ийн дэмж амар өндөр ороод байгаа. Кадета лович битээ. Гэхдээ араас нь хүүгээд байгаа Lancelot-ыг барьж ална гэдэг бол байх болтой. За Bruno л ороод ирсэн. Bruno хоёртой байсан юм байна. Одоо арадаас нь хүүгээд зодчиход бараг л болохоор юм биш үү? Дахиад нэг. Nice. Lancelot сайдтай өлтөхгүй юм байж арай л зэрэгтэй орж ирсэн. Арай жоохон басан тоглолт үзүүлсэн эсрэгээрээ. Иймэрхүү жижиг алдаанууд дээр тоглолт ирэх юм боломжтой байдаг. За араас Arlot нь Bruno л жишрээд ороод ирсэн. Bruno бүр шууд баригдаад унсан. Bruno л бүгд локлсон. Хамаа зүлтээд арцсан. Одоо зодлоход бол ноолол боломжтой доо. Pobius Кадета тийч хойныг юу хийгээд байна вэ? Өлтөө бас алдчихлаа. What the fuck? Ардаас 8 жилтэй Cloud ороод ирсэн. Бүгдийн зодоод алах нэ. Энд ч бүгдээрээ унлаа. Болчих юм алдаа алга. Цуанай цуан. Тэр Кадета гэхдээ сая ультимэлтэй what the fuck яг юу? Хаана үлтэй хийгээд байгаа юм бэ? When they have a Claude, they're really waiting on the second item because once that's Жаахан completed, сайд they тийм. just go ham. За 2К голны зүрхтэй. Хамус бүр 4-ийн голд ороод ирсэн. Үлдээ дарцсан бүр ална л гэж бодсон. Яг үнэндээ одоо Хамус дуундаг баатар байха болсон. Тоглолт арцаа 3-10. Network зүрх 3К-тай. Season хамаагүй илүүтэй. 100 секундын дараа лорд турч байгаа юм байна. Cloud-ийн дэмэж өндөр. Lancelot-ийн дэмэж өндөр. Arlot-аас болоод байгаа. Тэгээд жоохон чоо тангтай. Эдрийг араас нь спортлоод өгөх Angelot-тай. Драфтн дээр л ер нь хожигчлол гэж хараад байна. Драфт Triple Sport-ийн драфтаа жоохон муу гэх юм уу тийм Herpul багтай болоод Arlot бүр тийж хойнд хитэн батлаа авах гэдэг юм байна. Уул нь бол гуруулаа байгаад байгаа. Дөрвөлээ ч юм уу. За 60 секундын дараа лорд турна. Boxy will do it. Neither of them can go in, and the King will do it. What the fuck? Forcing his own situation. Now he's going to use the petrify there. He knew that wouldn't work. So again, this is ямар үлт хийгээд байгаа юм бэ? Сүүлийн хоёр үлтээ хоёулынгийн мислээд алдчихлаа гэдэг юм. Йоо. За Angelot Lancelot ороод ирсэн. Уул нь бол стандуулаад мангар баг тустай байгаа. Lancelot унчж байгаа нь Pobius уул нь араас нь ороод ирээд байгаа. Arlot-ийн ардаас орж ирэх бүр амар гоё болоод ирчлээ. Одоо ингээд гэсэн чи Хамус бүр цаана доод хий. За яах вэ? Жоохоо сэргийлэх саяны тайм бол давгүй 3 давгууч гэжтэй. Тэгтэл бас хүний дутуутай болчихж байгаа юм. Is completely out of the discussion. Even though he got to those 2 kills, there is nothing I could say that can save Triple Esports right now. Sano is in a really bad position. He's in a really disastrous performance right now. He needs to find his own tempo. That Haskla тэгээ берсэлтэй. He's just asking one Тэгээ зүгээр defensive boots. Because all the while, as much as damage Kusei did, he's just doing it to himself. We saw him using the BMI early to like, okay. Яха ер нь бол Bruno айтем байж The residual damage from Dexter being left at that location still hits him back. So it's something that Kusei has to keep in mind after this. Like, okay.
За лорд турсан лорд дээр Лэнслотын угаасаа ритрийг хамаагүй илүү дэмжтэй байгаа одоо. Лордыг бараг Лэнслот авахлаа л та. Араас ноолон угаасаа ирж чамчих юм уу дөө нэлээд холоос байна. Лордыг дэмжлээд байгаа. Лордын цус 50% тай. Попиус араас нь ороод ирлээ. Кадита тэнцээ баригдаад унчлаа. Юу унчлаа бүр. Попиус тийш арагш орж ирэлээ. Гэтэ хүний даваатай болчихж байгаа. Сийсүний хувь. Obvious бүр өлтөө спамсаар байгаа. Гэхдээ ерөөхдөө ундаг баатар байхгүй. Лэнслот руу анжлаа ороод ирсэн. Лэнслот ард туслаж байгаа бүхнийг бараг алнаа л гэж байна одоо. Баригдахгүй явж явах юм. Дэмэж дийлтээр Лэнслот арлот 2-1-2 явж байгаа юм байна. Гэхдээ яг хөө тийм амар хол тасархад дэмэж үзүүлсэн юм байна. Лорд season хувь баттай орж ирлээ 4K голны зөрүүтэй. Ер нь өмнөх нэг ихний тоглолтын дүр зураг бас адилхан давтагдаад эхэлж байна. Яг л адилхан юм болж байна. Right now at the M5 arguably I would say he didn't show up in this game so far but ер нь 2-0 юм да. I don't know right now honestly the question is Triple спорт айгүй сул харагдаж байна яг үндэ энэ season-ы хувьд эсвэл season тийм амар сайн байгаа даа юм. Гэтэ яг season-ы амар сайн байгаа даа юм гэхээр бас triple спортын хувьд айгүй сул байна. Тэгээд Кадита болол ингэж олон пикэлж хоёр гейм дээр хоёулын дээр нь ингэж амар ихний бараг пикэрээ пикэлж хийж байгаа юм байх байгаа. За Кадитаг нь одоо харцгаа хэдүүлээ. Бас байдгүй. Попиус бүр үлдээрээ орж ирэл хүчлээ зүгээр. Анчлан Лэнслогоо орноо л гэ хараад байгаа. Ер нь ороод ирчих чи пүү тийч бүр дөрвөн баатрыг чоо бүр станцсан цаанаас нь уулнал л дэмэжүүд амар орж ирээд энэ да. Лэнсиг харлтаа фак. Анчлан Лэнсиг юу хийгээд байгаа юм бэ? Цаан зүгээр бүжгэлж чинь. Гурван баатар унсан байгаа хоёулахтаа үлдсэн. Хамуус Кадита хоёр хамгаалж чадахгүй, баргалж чадахгүй. Кадита бараг унлаа. Бейс зохиолчуд дуусч байгаа мөгсөн чи зэрэггүй болсон. Triple спортоос бүгдээрээ уулнаад төрчихөж байгаа. Сиусүнээс айгүй лөө HP-тэй. Лэнслот гарах уу? Анжла бүр үлдээд ороод ирж байгаа юм байна. Барыг зодох юм бол алдан Попиусыг. What the fuck? Йоо за ингээд Лэнслот бүтэн тустай болцсон байж болох бүх жанглуудыг аваад тэгээ 60 секундын лордо хүлээгээд тоглож байгаа. Тэгээ одоо нэг лордоор юм гэдэг барыг дуусгах юм шүү. Сая бол бараг л дууслаа штэ. 6к нэтвэртний зөрүүтэй. The time manager, what do you have to say? Well, right now we're going to look at the instant replay and really see what happened. See you soon looked a little bit desperate. He want to end the game as fast as possible. And I kind of feel like бол бүр бейс шоу зохиод дуусах байсан байна гэсэн чинь тамуус бас ерөнхийдөө одоо ганц нэг дэмэжэлж байгаа хүн юм уу да энэ triple спортоос тамуус л дэмэжэлж байна. And also something really interesting is that Team See You Soon when they went in for the base or for the crystal they didn't have Kosei alive. So they didn't have 25 секундын дараа лорд дээр triple спортоос орж ирж лорд булаалт байна бараг байхгүй. Арлотын тэр байршил бүр доор за цэрэг авчиж байгаа юм байна. Тэгснээр байршлаа мэдгдүүлчихэж байгаа. 10 секундын дараа лорд төрж байгаа. Triple спортоос лорд руу цөмөрж орж ирэх зориг байгаа юм байна. Ер нь гэдэг угсаа лорд алдах юм бол хэцүү болно гэдгээ өөртөө мэдж байгаа. Тэгэхээр лорд руу ерөнхийдөө ганц хоёр контест орж ирэх юм болов гэсэн чинь дээр Кадита Попиус энэ хооронд нь лорд баг унлаа. that much of a output damage. За сивсүнэ. Тэр Кадита уулал мангар баг тустай болсон байлаа шүү дээ сая лорд. Орж ирэхэд ноолон уулал ойрхон байсан бол орж ирэх боломжтой л. Одоо тэгтээ ер нь гэж үзчихлээ. Бүх тоглогч нь айгүй лөө биш бид болчихлоо. Сивсүнэ хувь тавуулаа амьд 3 унчлаа. Triple спортоос 2хан. За ер нь дурсчээ. Ганц тамууд хамгаалтанд үлдсэн. Рикалтас өөр яг. За Рикалтач яг тэ одоо үгүй ийм сул багийг хоцчих. Айгоо сул. За ашгүй хурдан туслаа.
destroyed. Raw able to За манай Монгол баг одоо тоглосон да. Тэгтээ нэг хэдэн минутын завсарлагатай байхаа. Seems to be the master of time where they are ending games at a blazing speed. 2-0. That's not what we all expected here on the desk. We expected to go for a full series, but it didn't look quite good. And also I can tell from the faces of Team EEE Sport, they didn't like what just happened. They didn't enjoy the game at all. It was a dominant game, one-sided game 2 times in a row, and not just that, they were led into the traps one time after another. EEE Sports, they have to up their game if they want to make it and survive this group. It's gonna be really tough coming up from here. They still have Onyx. They still have a lot to do. Oh my. They still got a lot ahead of them, right? But now that we've seen See You Soon, yesterday, today, very similar performances. I would say maybe they were a little overconfident with the lead that they had when that one, assault on the base, but still, ultimately, a very clean performances from See You Soon, and it's tough to think, how do you interrupt those timings, right? I mean, even if they had 4 clocks here, Lafel, I think it's tough for some teams to handle this, but again, the tempo, it's blazing, it's on point. I would say some of the basics when it comes to understanding the timings is that at a certain point, you have your turret. That is your base defense. But some moments, you gotta let it go. You gotta wait at the bush behind the turret to make sure if someone is looking for a kill, you don't give that kill. Understanding when they're gonna move is the first step to know when you're supposed to hide. Yeah, they weren't in position actually to do what they did, Team EEE Sport. By looking here, we have the MVP of the match. I think it should be the Angela. Yeah, it is the Angela. Ra takes 7-0-11. Wow. That's not the KDA you expect to see from an Angela actually, but seeing that he went for the full damage, also really good cooldown with that fleeting time, 7-0-11. I actually want to see how much damage output did he deal, because he was the one and only magic damage dealer from the side of Team See You Soon. Okay, here's the thing. This is the kind of Angela that will never allow you to have a Savage. Oh, you got a Maniac? I got it. Bobby boo. You don't get a Maniac. We get a Maniac. So let's go in now and look what happened and break down what happened in the highlights here. See You Soon. We're actually dominating the early game. Sanu here. This was the shutdown that Team EEE Sports needed desperately on MP the King, because it seems like he'd switched role from the utility junglers, or he switched places from the utility junglers to the assassin ones. And here, Sanji was making backfire at Team See You Soon, using that just vengeance was enough to take 2 members down from the side of Team See You Soon. And we have mentioned earlier on, they weren't in position to go and play in aggressive. They weren't in position to go in and risk anything. They had to go and make a solid defense once again, but they haven't made that. We will see that through the highlights coming up here. That was the solid defense coming from Sanji and coming also from the rest of the team, because they bought some time until Coffin came back from the dead to just make one more defense possible. One successful defense led by Coffin also was provided opportunity by Troll and by Sanji as well. There was the turning point for Team EEE Sports, but again here when they went in for that Lord, when they went in and risked it all with the Troll joining with the first kill, here is the double kill, here's the triple kill, almost a Maniac.